मधुपुर गाँव में दीनदयाल नामक जड़े चाषी रोला। तार स्त्री ना सीता थिला। दीनदयाल बहुत सचोट आउ परिश्रमी कृषक थिला। ता पाखरे गोटे बहुत बड़ खेतटीए थिला। सेई खेत तार पूर्वजंकर संतक थिला। सेई खेतरे चाषबास करिकी दीनदयाल निज परिवारर गुजराण मेंटौथिला। आस तम पई खाइबा बाड़ी देजी। हाँ सीता, एई एबे आसिली। आज तो खेतरे मते बहुत परिश्रम पड़ीगला। एथर तम परिश्रम निश्चित फल दब। गला थरक तम देह भल नथिला, सेइथि फसल ठीक भाबरे हेई पारि नथिला। एथर किंतु सेमिति हबो नै, आउ आमे हम सब करज सुझी जाबा। हाँ, से कथा आशा तो अछि। गहम फसलटा तो पाची आसिलानी। एबे काटिबार समय भी पाखै आसिलानी। तापर देखिबो सब किछि ठीक हेई जिवो। हाँ, सब ठीक हबो। तापर दिन दीनदयाल निज खेतरे जाइकी पहुंचिला। सेतेबेले सेठारे राजांकर मंत्री आसी पहुंचिले। दीनदयाल, राजांकर आदेश आसीची सबु कृषक मानक पई। आज्ञा मंत्री महोदय, कहंतु। एथरक राजमहल रो सौंदर्यकरण रे राज्यर अधा राजकोष खाली हेई जाईची, जहा द्वारा कि प्रजा मानक पाखरे भंडार आउ बंची नाही। सेथि पई महाराजंकर आदेश अछि जे सबु कृषक माने निज खेतर 3/4 भाग को राजमहल को देई देबे। किंतु मंत्री महोदय, मते तो करज भी सुझिबार अछि। गला वर्ष मो देह भल नथिला, सेथि पई हम करज सुझी पारिनी। अरे एटा तो राजांकर आदेश, आउ राजांकर आदेश को उल्लंघन कले देशरु तड़ी दिया जिवो। काली तम फसल कटा समय रे आमे तम फसल को आसी 3/4 फसल नै जिवु, बुझी पारिलो। ता पर दिन गहम कटा कार्यक्रम आरंभ होला। आउ राजांकर लोक माने दीनदयाल खेतर 3/4 फसल नै कि सेठारु चाली गले। दीनदयाल आउ सीता यह देखि मध्य किछि करि पारले नाही। एबे दीनदयाल बळी जाइथिबा फसल को साथिरे धरी सीता सहित घरे आसी पहुंचिला। एतिकिरे हम घर खर्च भी तो बाहरी परिबनी। आमे करज केमिति सुझिबा? आमे बाऊ कोन करि परिबा सीता? आमे तो राजांकर आदेश को उल्लंघन भी करि परिबानी। आमे हमर करज सुझिबा पई आउ अधिक किछि समय मागी नबा। चलो एबे एई गहम को पेड़ेई कि आमे एई अटार रुटी करिकी खाइबा। तमे चुली जळेबा पे प्रस्तुति कर, मु अटा पेड़ेई कि आनुची। ठीक अछि। एबे दीनदयाल अटा पेड़ेइबारे लागी पड़िला। से जेमिति ही निज गहमर किछि भाग पेड़ेइबाकू लागिला। से देखिबाकू पाइला जे से गहमरु बहुत सारा क्षीर बाहरिबाकू लागिला। दीनदयाल यह देखिकी पूरापूरी आश्चर्य होई गला। से जल्दी जल्दी सीता को डाकिला। सीता, ए सीता, हे देखिला देखिला, एई कोन होउची? एमितिका चमत्कार तो मु आगुरु केबे भी देखिनी। अटारु भला क्षीर केमिति बाहरी परिबो? अरे ये तो चमत्कार होई गला। अरे हाँ, तमे बिल्कुल ठीक कहूच। मु तो एमितिका प्रथम थर पई देखुची। आमे आकु कोन पी परिबा? सीता एबे गोटिए बासन रे सबु क्षीर को एकाठी कला। तापरे से क्षीर को दीनदयाल को पीबा को देला। दीनदयाल से क्षीर को पीला। अरे वाह सीता, ए क्षीर तो बहुत स्वादिष्ट। हे नियो नियो, तमे टिके पी के देखो। सीता भी से क्षीर को पीला। हाँ, ए क्षीर तो बहुत स्वादिष्ट। आमे एको बजारे बिक्री करिकी टंका रोजगार करि परिबा। हाँ, तमे बिल्कुल ठीक कहिच। हौ चलो बाकी बळी जाइथिबा गहम को भी पेड़ेई के देखिबा। दीनदयाल एमिति करिकी अधा गहम को पेड़ेइबा को लागिला। आउ से गहमरु ढेर सारा क्षीर बाहरिला। एबे सीता आउ दीनदयाल से क्षीर को लेके बाजार रे बिक्री करिबा को लागिले। अरे स्वादिष्ट क्षीर नियो, जादुई क्षीर नियो, गहमरु बाहरिथिबा क्षीर नियो भाई। सेतेबेले सेठारे तांको पड़ोस रे रहउतबा राजू आसी पहुंचिला। अरे दीनदयाल भाई, ए केमितिका जादुई क्षीर? आउ तमे कोन करिबा को लागिलो? अरे तमे तो चासो बासो कामरु पूरा क्षीर बिक्री करिबारे लागिलोनी। टिके हमकु टिके क्षीर पियाओ। ए मु भी तो टिके चाखे तम जादुई क्षीर। हाँ भाई, ए क्षीर चमत्कारी क्षीर। अच्छा एक कथा कहिलो, एबे तम मांको देह केमिति अछि? तांको देह ठीक हेलानी कि नहीं? कौन कहिबी दीनदयाल भाई, मार देह जेमिति थिला सेमिति अछि। ताऊ परे पुणी राजांको आदेश अनुसार मोर सब फसल चली गला। एबे मो मार चिकित्सा करबा भी बहुत कष्टकर। के जानी को मुहूर्त रे हमको एमितिका गोटे राजा मिलिथिला। जानिच मोर भी पूरा फसल चली गला। आउ बळी जाइथिबा अल्प टिके फसल को नेकी मो गुजराण मेंटौची। वाह, तमर ए क्षीर तो बहुत स्वादिष्ट। एबे तो 1 लिटर क्षीर देई दियो भाई। घरे मो माँ को भी टिके क्षीर दबार अछि। तार भी टिके जत्न नबार अछि ना। हाँ हाँ, एबे दउची।
ଶୁଣ ନିଜର ଆଉ ମାଉସୀଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବ। ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୀନଦୟାଲର ସବୁ ଯାଦୁଇ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଗାଁ ସାରା ତାର କ୍ଷୀରର ଚର୍ଚ୍ଚା ହବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଯାଦୁଇ କ୍ଷୀର ଘରେ ଘରେ ଏବେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଗଲା। ଦୀନଦୟାଲର ଏବେ ବେଶ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ହବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲା। ରାତିରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ବାକି ବଳି ଯାଇଥିବା ଅଧା ଗହମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଏବେ ପେଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତା ପରଦିନ ମଧ୍ୟ ବଜାରକୁ ଯାଇକି ସେ କ୍ଷୀରକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜା କାନରେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଡକେଇ ପଠେଇ କହିଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଦୀନଦୟାଲର ଯାଦୁଇ କ୍ଷୀରର ବହୁତ ଗୁଣଗାନ ଶୁଣିଛି। ଏବେ ଆମେ ବି ସେ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ଯାଇକି ସେ କ୍ଷୀରକୁ ନେଇକି ଆସ। ମହାରାଜ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ତାର ଫସଲ ରଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଆମେ ସେ ଫସଲରୁ କ୍ଷୀର ବାହାର କରିପାରିବା। ହଉ ଯାଅ, ଦୀନଦୟାଲ ରଖା ହେଇଥିବା ଫସଲରୁ କ୍ଷୀର ବାହାର କରିକି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ହାଜିର କରାଅ। ଆଜ୍ଞା, ହୁକୁମ ମହାରାଜ। ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଦରବାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦୀନଦୟାଲ ରଖା ହେଇଥିବା ଫସଲରୁ କ୍ଷୀର ବାହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲା। ଏବେ ସବୁ ଦରବାରୀ ମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସମସ୍ତେ ଏବେ ସେ ଗହମକୁ ଖୁବ ପେଡ଼ିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଟୋପେ ହେଲେ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଗହମରୁ କେବଳ ଅଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଏହା ଦେଖିକି ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଖୁବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ସେପଟେ ଦୀନଦୟାଲ ବାକି କ୍ଷୀରକୁ ନେଇକି ତା ପରଦିନ ବଜାରରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ସେ ଯେମିତି ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ତା ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ ଭିଡ଼ ଲାଗିଗଲା। ଦୀନଦୟାଲ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଦୀନଦୟାଲ ଭାଇ, ଏ କ୍ଷୀର ତ ଅଦ୍ଭୁତ କ୍ଷୀର। ଏଇ କ୍ଷୀରକୁ ପିଇବା ମାତ୍ରେ ମୋ ମାର ଦେହ ପୁରାପୁରି ଭଲ ହେଇଗଲା। ମତେ ଏଇ କ୍ଷୀର ଆହୁରି ଦିଅ। ଏଇ ସବୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତମ କ୍ଷୀରର ଚମତ୍କାରିତା ଦେଖିକି ସବୁ କ୍ଷୀର କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏତେ ଭିଡ଼କୁ ଦେଖିକି ସେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏ କ୍ଷୀରର ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଶୁଣିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ନେବାକୁ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ସବୁ କ୍ଷୀର ଶେଷ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଦୀନଦୟାଲ, ମତେ ବି ଏ କ୍ଷୀର ଦରକାର। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବେମାର ଅଛି। ବହୁତ ସାରା ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ତାର ଚିକିତ୍ସା କରେଇଲିଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ସଫଳତା ମିଳିନାହିଁ। ତମେ କିଛି କ୍ଷୀର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଲାଗି ବି ଦେଇଦିଅ। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହିଁ ତ ମୋର ସବୁ ଫସଲ ହଡପ କରି ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ବଳି ଯାଇଥିବା ଫସଲରୁ ହିଁ କେବଳ ଏତିକି ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷୀର ବାହାରିଥିଲା। ୟାକୁ ବିକ୍ରି କରିକି ମତେ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ମିଳିଲା, ସେତିକିରେ ତ ମୋ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁକି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବିନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତମର ସବୁ ଫସଲ ପୁଣି ଥରେ ଫେରେଇ ଦେବି। ତମେ ପ୍ରଜାଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ କାମ କରୁଛ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉଛି, ଏଇଥିରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ତମ କଥା ଉଠେଇବି। ଏବେ ଦୀନଦୟାଲକୁ ତାର ସବୁ ଫସଲ ପୁଣି ଥରେ ଫେରେଇ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ସେ ଫସଲରୁ କ୍ଷୀର ବାହାର କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲା। ସେ କ୍ଷୀର ପିଇକି ମନ୍ତ୍ରୀର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତା କ୍ଷୀରର ଚର୍ଚ୍ଚା କମିବାର ନାଁ ଧରୁନଥିଲା। ଏବେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅନୁଭବ ହୋଇଗଲା ଯେ କେବଳ ଏଇ ଚମତ୍କାର ଦୀନଦୟାଲ ହାତରୁ ହିଁ ହୋଇପାରିଲା। କାହିଁକି ନା ତା ହାତରେ କରାଯାଇଥିବା ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ହିଁ ଏଇଆ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଏ ସବୁ ଚମତ୍କାର ଘଟୁଛି।